برنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر اسمبلی ہند سیشن یہ رات شروع سپد تت آز دویم دہ سیشنس دوران تمہ سات پیپلز کانفرنس لیڈر تو ممبر اسمبلی ہندوور سجاد غنی لونن ایوان مز واک آؤٹ کورمت یل زن تمو بحثس دوران سپیکرس ون ز سرکار طرف دفعہ 370 حوالہ پاس کرنا آمتس ریزولیشنس تو تہند طرف ات معاملس حوالہ پیش کرنا آمتس ریزولیشنس مز سٹھا فرق یل زن سجاد غنی لونن پولیس ویریفیکیشن معاملس حوالہ ون ز امہ ست کیا بے گناہ لوک پریشان سپدن تو سرکارس پز امہ حوالہ سنجیدہ سپدن. آپ سائنٹیفک ٹرن ایک سافٹ ویئر ہے, آپ اس ریزولوشن کو بھی ڈالیے اور میری امینڈمنٹس کو بھی ڈالیں. اگر وہ بولے یہ سیم میں معافی مانگوں گا. آپ کے ریزولوشن میں تو 370 کا نام ہی نہیں ہے, وہاں تو ایپلیکیشن کا 2019 کا نام نہیں ہے, ریآرگنائزیشن ایکٹ کا نام نہیں ہے. آپ کا ہے کہ شادی ہے, شادی کا کارڈ ہے, نہ اس میں دلہن کا نام ہے نہ دلہے کا نام ہے. میں نے تو باضابطہ آپ کو 370 کا بولا ہے. یو کانٹ کمپیئر. کیمپین میں تو آپ 370 بولتے تھے, الیکشن جیتنے کے بعد یہ اسپیشل اسٹیٹس کہاں سے آ گیا؟ اس کی تو کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ, اسپیشل اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ It could be a UT also. It could be a UT also. Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, ایک تو ہوتا ہے آپ اپلائی کرتے ہیں پھر ریجیکٹ کرتے ہیں. I was banned from applying. I was under PAC. That before you apply, you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باجوں کے پنجاب میں رول ہے وہی ہم کو بھی کریں. آر وی ناٹ ایکول سٹیزنز آف انڈیا؟ آپ کے کنسرن جو ہیں دیکھیے, میں آپ کے کنسرن کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں لون صاحب آپ کے کنسرنز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اب سن لیجیے, ہم بھی گئے, وی ہیو گون ٹو دا کورٹ. سر وہاں اسپیکر صاحب وہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, پہلے آپ ان کو بتائیے. آپ تشریف. اچھا Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately they started probably in 1996 jab aap log the. Khair koi baat nahi, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. ہم کیسے چپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کسی جگہ سلیکٹ ہوتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, اور آپ بولتے نہیں آپ کے چچے کا, بیٹے کا, تائے کا کوئی جو ہے وہ کہ بھی گیا تھا, نہیں آیا ججمنٹ سے. دیٹس اے سنگل کیس جو وہ نہیں آیا ججمنٹ سے. سر آپ کو نہیں سننا ہے. آئی واک آؤٹ بیکاز یو آر ناٹ. It will apply to other cases also. اب ہو گئے یہ کلوز, it is closed. ہو گیا, میں نے رولنگ دے دی. I cannot allow it, I cannot permit it, and the speaker's ruling is final. Please accept. بجٹ اجلاس دوران آج کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر تو ممبر اسمبلی ڈورو غلام احمد میرن دفعہ 370 حوالہ کت کران ورمت کین لوک 370 نمبر تویز بنوت کت کران, بلکہ 370 بھارتی آئینس مز اخ سیریل نمبر تو یہ امینڈمنٹ کرت ہیکہ یہ نمبر بدلت. بہت لوگوں کو یہ 370 سے اریٹیشن, جبکہ میں مانتا ہوں 370 یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک سیریل نمبر ہے. 369 بھی, 370 بھی, 371 بھی, پھر آتے آتے اس وقت ہندوستان کے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کرتے کرتے وہاں کے امینڈمنٹس پہنچ چکے ہیں 435 تک. مطلب اگر کل ہم کو کوئی جموں کشمیر کے لیے کوئی خاصا, چاہے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کرے, بھاجپا کرے, یا کل بدل کر کے وہاں کوئی دوسرا نظام آئے, اگر ہم کو جموں کشمیر کو کچھ تحفظ دینا ہوگا, ہو سکتا ہے سیریل تب تک 435 پہنچ گیا ہو سکتا ہے 436 ماد کے تحت ہم کو ایک لائن لکھنی پڑے گی کہ یہ آگے جموں کشمیر کے لیے تحفظ ہوگا. تو ہم نہ 370 کو لے کر اریٹیٹ ہو,
ना 370 को लेकर कोई ऐसा तावीज समझ के लटका दें, बल्कि बहस होनी चाहिए 370 मद के तहत जम्मू कश्मीर को क्या तहफ़्फ़ुज़ था, उसको अमेंडेड सूरत में हम आने वाले दिनों में मांग भी सकते हैं। जैसे रेजोल्यूशन में आपके असेंबली में आया कि स्टेट और सेंटर नेगोशिएट करे और कोई तरीका इख्तियार करे जिससे सेंटर भी खुश रहे, स्टेट भी खुश रहे, आने वाले 200 साल के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो देयरफॉर यहां पर एक साथी भी बाइकाट भी कर गया। तो मैं उस सिलसिले में ये कह रहा हूं कि हमें अटकना नहीं चाहिए एक ही जगह, हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए, वो हम सब लोगों का फर्ज बनता है। बहुत लोगों नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी असेंबली इजलास हवाले कत करान वोनमुत प्रत मेंबर असेंबलियस पज़ ऐवानस मज वक्त ज़ाय करने वरय लूकन हिंद मसले वतलावन युत जन सरकार तरफ यम मसले अंजरावनस हवाले कदम तुलन यन पे बात करिए। जो लोगों ने मुश्किलें और मुसीबतें इन 6 सालों में झेली हैं, जो यहाँ पे आज हर चीज़ की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं, तो उन पे बात करिए। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जब कश्मीर में जब पहली असेंबली हमारी लगी तो उस समय हमने वहाँ भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दी जाए, और जो स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे लोगों की ज़मीनें और हमारे लोगों का रोजगार महफूज रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, अब हालात ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हालात ठीक हैं, अब इलेक्शन हो गया है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और लोगों के, हमारे जो लोगों की ज़मीनें और रोजगार हैं बच्चों का, उनको कहाँ रिजेक्ट हो। वो आज भी स्टैंड है हमारा। जो रेजोल्यूशन वो पास हुआ है, असेंबली का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वो कहाँ हुआ, वो तो पास है हमारा। तो इसलिए हमारा जो असेंबली में हमने पास करना था हमने पास किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही इस पे दिल्ली की सरकार जो है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस पे कॉल लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिलों की बात है, ये लोगों के दिल के अरमान है और लोगों की दिलों की डिमांड है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये डिमांड पूरी होगी। देखिए ये हमारा वादा है कि डेलीवेजरों को पक्का करना है। एक एक वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, अपने उस मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है, एक एक लफ्ज, एक एक वादा, एक एक फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ हम लोगों के साथ जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करेंगे। लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, कोई 4 महीने या 5 महीने के लिए नहीं चुन के भेजा। और इन 5 सालों में जब हम दोबारा 5 सालों बाद इलेक्शन में जाएंगे, उस समय जो वादे, जो मैनिफेस्टो है, उस समय लोग हमें पूछेंगे, ये चंद लोग हमें नहीं पूछेंगे। वज़ीर सेहत सकीना यतुवन ज़राए इब्लाग सवालन हुन जवाब दिवान वोनमुत महकमे सेहत बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत बनावन तो कामकार मजीद बेहतर बनावनस में कमी, ताहम यह प्रेत कह कमी दूर करने युत जन लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस में आसानी सपदे। नहीं, देखिए मैं ऑनेस्टी से इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि कमियाँ बहुत हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं कहीं पे डॉक्टर्स की, कहीं कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। लेकिन मैं उनको भी बताना चाहती हूँ जो रहे हैं मिनिस्ट्री में, उन्होंने सिर्फ बोर्ड खड़े किए हैं और रिबन काटे हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत की गई है, वो अगर आज भी डिटेल निकालेंगी तो मुझे लगता है उनको खुद शर्मिंदगी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार का हक बनता है, हमारा हक बनता है जेन्युइनली लोगों के मुश्किलात को हल करने का, और इंशाल्लाह जो भी सरकार कर सकती है 3 महीनों से जो काम हम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली सरकार जो 3 महीनों में कर चुके हैं, शायद वो लोग पिछले 10 बरसों में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा इरादा इंशाल्लाह है लोगों को जो है हेल्थ सर्विस सही देनी है, पेशेंट केयर सही देना है, हॉस्पिटलों को ठीक बनाना है, वैकेंसीज को वहाँ पे फिल करना है ताकि लोगों को पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल सके। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और क्या कुछ लगता है आपको कि कितने चैलेंजेस जो है उस समय आगे खड़े? देखिए ये अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग कभी
यकीन नहीं करते कि कभी ये असेंबली फिर से लगेगी, कभी यहाँ चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, कभी वो यहाँ लोगों की बात करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कल 2 दिन से असेंबली चल रही है। हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो चुन के आए हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोगों के मसाइल उठाएंगे और सरकार भी जवाब देगी। जो सरकार ने किया है उसका जवाब जो सरकार आगे करने वाली है वो असेंबली में उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखेगी और इंशाल्लाह जो भी डिमांड्स होंगे जेन्युइनली उनको हल किया जाएगा। PDP सीनियर लीडर तो मेंबर असेंबली पुलवाम वहीद रहमान परहान हिजब इख्तलाफ लीडर सनील शर्मा संदिस दिनामतस बयानस हवाले कत करान वोनमुत 13 जुलाई 1938 मज शख्सी राजस खिलाफ जू छपि दिन वल लूख शहीद तो अमे हवाले यस करारदाद असेंबली मज पेश करना आई तमाम मेंबरान असेंबलियन पज अमिच हिमायत करें। 13 जुलाई एक स्टेट गैजेटेड हॉलीडे होता था यहाँ पे, इट्स अ मार्टियर्स डे एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डे द पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड अगेंस्ट शख्सी राज, अगेंस्ट जो मुनाक होता था यहाँ पे। तो ये पूरे मुल्क में जहाँ मुनारकी ख़त्म हुई तो जम्मू कश्मीर में हुई, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एंड 13 जुलाई इज द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन देयर लाइव्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, for the whole idea of democracy in Jammu and Kashmir. I think everybody should celebrate this. उनको traitors कहना, treason कहना, ये बहुत उनकी कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी है। इंशाल्लाह हमने 13 जुलाई के लिए रेजोल्यूशन सबमिट किया है। We want this day to be restored and the dignity of Kashmiri Muslims to be restored. और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़र में रख के हमें उम्मीद है कि इस फ्लोर में, इस असेंबली में हम सारे MLA साहिबान उसमें सपोर्ट करेंगे। एंड दिस डे इज़ नॉट अबाउट अस, ये 100 साल पुरानी कुर्बानियाँ हैं। तो गर्ज ये है कि इस दिन की अहमियत समझ के, उनकी कुर्बानियों को समझ के और उनकी शहादत को नज़र में रख के इस पूरे मुल्क में शख्सी राज ख़त्म हुआ तो थोड़ा जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू हो सकता था। और उन लोगों ने किस लिए किया? ये जो जमहूरियत, जो लोग ये आज ये बातें कर रहे हैं, दे आर MLAs, लेजिस्लेटर्स, सांसद, इलेक्टेड प्रोसेस का हिस्सा है, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द लाइव्स एंड सेक्रीफाइसेस that has happened on the 13th July. So this is a day that everybody should celebrate. This is a day dedicated to democracy and day dedicated to the whole right of freedom expression in Jammu and Kashmir state. So I think everybody has a right to celebrate it. और इस दिन को criminal नहीं देखना चाहिए, political नहीं देखना चाहिए, and this is a very precious day for all of us. मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान वोनमुत तमो ऐवानस मज गोपालपुरा शांगसिकन 2 नौजवान मामल वतलोमुत यम जन चंडीगढ़ चे अके प्राइवेट कंपनी तरफ थाईलैंड निन आमुत युत जन मरकजी सरकार सत यह मामल वतलवित तिहज घर वापसी यकीनी बनाने की। आज सेशन के दौरान मुझे बहुत सारे फ़ोन आए। फ़ोन जब बजते रहे तो सेशन में उठाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई मजबूरी होगी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो कोई एजाज़ अहमद खान मुझे फ़ोन कर रहा था और इम्तियाज़ अहमद खान कि उनके 2 बच्चे अदनान खान और नवीद अहमद खान यहाँ से किसी चंडीगढ़ बेस्ड एजेंसी ने प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में थाईलैंड लिया हुआ था। लेकिन उनके कहने के मुताबिक जब वो थाईलैंड पहुँचे उनसे वहाँ ज़बरदस्ती किसी बॉर्डर पर लेने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ जो दूसरे हमारे मुल्क के बच्चे मौजूद थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ जाने से इनकार किया, जिस पर कोस्ट गार्ड जो वहाँ पर मौजूद थे वो एक्शन में आए और उन्होंने उनको अपने तहवील में ले लिया ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। मैंने एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इस असेंबली के दौरान उठाया क्योंकि वहाँ हमारे वज़ीर आला भी मौजूद थे ताकि वो ये मसला MEA के साथ उठाए ताकि वो बच्चे अपने घर बसेत सलामत पहुँचे और घर वालों को राहत मिले। कहाँ के रहने वाले? ये दोनों बच्चे अनंतनाग ईस्ट के गोपालपुरा एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। आज चलेगी
झगड़ा हुआ है परसों, उसी पे हम निकले हैं यहाँ पे। अगर ये मस्जिद 2.5 साल से बंद है, अकाउंट फ्रीज है, अगर इन्होंने ऑडिट दिया है, पुरानी कमेटी क्लियर है, तो ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं हमें मस्जिद? ये हमें यहाँ पे कत्लो गारत के लिए छोड़ रहे हैं। ये बंदे यहाँ पे कत्ल करेंगे, फिर एडीसी साहब आएगा, फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? अगर उन्होंने 23 जनवरी को एक साथ बयान दिया था, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी डिटेल बता देंगे मस्जिद में क्या। ये एडीसी साहब ने बताया, उन्होंने हमें बुलाया था, यहाँ के बाशिंदों को बुलाया था, बोल रहा था 2 बंदे दे दो, एक साइड से 2 बंदे दे दो दूसरे साइड से। हमने कोशिश की, फिर भी यहाँ के जो हमारे अपोजिशन में रहे हैं इस वक्त अस्तानी आलिया की कमेटी, वो बुजुर्ग ठीक बात कर रहे हैं, अपने हिस्से से वो ठीक बात कर रहे हैं, मगर कुछ अफराद उसमें इंतशार फैला रहे हैं, हमें यही चाहिए, हमें वो चाहिए, जो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। ये आपको खुद ही बोलेंगे वो हमें मंजूर, वो मुतालबात है कि नहीं। कोर तम तम सातन ऐलान दोपन प्रसुन साजि वनिव सा वन क्या कर तम निस तम सातन फैसले न्यू कि ऐसा कर 5 दोहन अंदर अंदर यथा बन अकाई कमेटी आस्थानस मस्जिद शरीफस, मगर वनुक तान नसा अंदो न कहें, हालांकि प्यारान वनुक तान कहें। मे अनमत यम जन 5 पॉइंट यमन पे कर थोड़ा सा ना बह वन मे क्या करो ये मो मकसद अको चीज जन ये मशीद अकाउंट बंद यथ बह वन ये बन करो सा कुन इलेक्शन जन क्या ब्या कत वो बह तुम मे वोतु खुदा गवासो हवान मे वोतु ओतर फोन तम दपान हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नवशाही रहमतुल्लाह अलैह सुन आस्थान सिर्फ 3 महलन हुंद क्या, यह पूरा इलाक यह क्या गि कमेटी बन तथ गि 3 इलाकन 3 महलन हुंद यह पूरा इलाक कमेटी बन। नौशहरा सौरुक मामले ये मस्जिद हुंद मामले तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर मामल पत्मो 1-2 वरियों पे ये यम सलाकस मज बोड़ फसाद सपदन खदशे लूकन मज पैदा सपदमुत तो इंतजामिया पज़ अमे हवाले संजीद कदम तुलन युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने। माह मुबारक यनस सती लूकन वमेद शायद गि बाजरन मज द्रोजरस मज कमी, ताहम आज श्रीनगरस मज रेड वालों तो पटरी वालों तरफ वन आमुत माह मुबारक यनस सती मंडियन मज सब्जियन तो मेव किस कीमतस मज बेतहाश इजाफा करना आमुत यम किन बाजरन मज द्रोजर सपदित आम लूक त मुश्किलन मज हेन। रेड वालों तो पटरी वालों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत मंडियन मज बाव डंज थवनस हवाले गन संजीद कदम तुलन युत जन बाजरन मज मजीद द्रोजर सपदित आम लूक परेशानियन मज हेन। थी वो आज 50 रुपए में मिल रही है। अगर खरीदार को बोलते हैं, खरीदार डांटता है, बोलते हैं हम पुलिस को फ़ोन करेंगे, वो करेंगे, आप महंगाई दें, मगर हम कैसे बेचेंगे? अगर जो चीज़ इधर 50 रुपए में बेची, आगे कैसे हम बेचेंगे? खरीदार को कैसे देंगे? पब्लिक पूरी दुकानदार को या ऑटो वाले को डांटती है, वो बोलती है तुम क्यों महंगे बेचते हैं, या पीछे से महंगे बोलते हैं। मंडी में कोई आके मंडी वाले को कोई कुछ नहीं बोलता है। जो चीज़ 10 रुपये में थी, 15 रुपये में थी, 5 रुपये में थी, वो आज 40 रुपये में, 45 रुपये में, 30 रुपये में दे रहे, मगर मंडी में आके कोई भी नहीं पूछता। ये गरीब पे कितना असर पड़ता है? गरीब पे बहुत ज़्यादा असर पहुंचता है। हमें किराया भी लगाना पड़ रहा है, किराया लगा के हम कैसे बेचेंगे? मैं कंगन बाबा छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर यहाँ से छतरपुर कितना दूर है और कितना किराया पड़ेगा, फिर बेचेंगे हम कैसे? टमाटर आराम से 80 रुपये में तो वहाँ पहुँचेगा, फिर हमें क्या बचेंगे? खरीदार हमें डांटते हैं बाद में, तुम क्यों महंगा बेचते हैं? तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं कर रही है? जो भी कर रहे हैं वो दुकानदार को, ऑटो वालों को। टमाटर ओतर कना 4 किलो हतस, सू 600 रुपये क्रेट गो, तुम 4 किलो आज ये लगभग पे 3 किलो हतस रुपये मकई कुनो मार्केटस। ये मटर कना ओतर हतस 3 किलो, सू 4 किलो तक हतस, सू आज 50 रुपये किलो।
گازری کلو ونان 5 بین ونان 60 رۄپیہِ کلو ییٚتٮ۪ن ہسا اتھ کیٛاہ کرو وۄنۍ ماہ رمضان پتہ کھوٚتا یہِ کِنہٕ ماہ رمضان نسا کہ یہ بٲرِش پے امی سۭتۍ کھوٚت یہِ فی الحال کھوٚل ییٚتہِ یار تہِ یہِ اورٕ یورٕ کھوٚت وَن سا کیٛاہ چھُ ناو تَتہِ روزان سُہ روزان ناربل ناو چھُ آفتاب احمد ڈار أسۍ ٲسۍ اوترٕ مٔنڈی حظ یِوان ییٚتہِ ٲس اَصٕل ریٹ آسان حظ آز چھِ مٔنڈی یِوان مٹر چھِ 55 رۄپیہِ اوترٕ ٲسۍ کٕنان 2.5 کِلوٗ تہٕ 100 رۄپیَس آز چھِ ییٚتہِ پیٚوان اَسہِ 50 رۄپیہِ 55 رۄپیہِ مٹر کِلوٗ حظ أسۍ چھِ وَنان محکمہ دیہی ترقی طرف آز رازون بڈگامس من سوچھتا ہی سیوا پروگرامس تحت صفائی مہم عملہ مز انہ آمت یت مز محکمہ کیو ذمہ دارو تو ملازمو علاوہ نوجوانوں شرکت کر ات موقع پہ علاقس من صفائی عملہ مز انہ آئی تت ذمہ دارو طرف ون آمت ات پروگرامس تحت روز مہم جاری یت زن سہ مقصد پور سپدے یم باپت یہ پروگرام شروع کرنے آمت امی مقصد ہے پن اوند پہ تھو صاف تو بیس کر صفائی لوکل بیس بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بڈگام ٹیم آمت تو یہ دوپ اکہ لٹہ دمو تھی صاف کرت ام پتہ اس تھی ژھوٹ یوتھ جمع گھو یہ نم یہ ترون ڈمپنگ سائٹ پہ اہم امپروو یور گاڑی تو تک گو اصلی ایشو ڈمپنگ سائٹ ہند آج کے ڈرائیو ایک انفارمیشن ایجوکیشن اور کمیونیکیشن ایک کیمپین چلے گی یہ قریب جو ہمارا رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے میں یہ کیمپین چلے گی تو اس کیمپین کے تحت لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا اویئر کیا جائے گا اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سالڈ ویسٹ کو سیگریگیٹ کریں اور کتنا ضروری ہے ہم اس کو سائنٹیفک وے میں ڈسپوز آف کریں لوگوں کو یہ بھی آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو ویسٹ نکلتا ہے اس سے کتنی مہلک بیماریاں پھیل سکتی ہیں اگر ہم اس کو سائنٹیفک وے میں ڈسپوز آف نہ کریں اور لوگوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن انشور کریں جتنا بھی ویسٹ گھروں سے نکلتا ہے اس کو سیگریگیٹ کریں. ہمارے بیسیکلی لاسٹ ویک میں ڈی سی صاحب نے ہماری ایک میٹنگ لی, ریویو میٹنگ دی ایس بی ایم پہ. ایس بی ایم کے جتنے بھی ایسٹس بنے ہوئے ہیں, باقی چیزیں بنی ہوئی ہیں, جو بھی ہم نے کیا ہوا اس میں میٹنگ لے کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ڈی سی صاحب نے کہ ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ بھی جو بھی سپاٹس ہیں, ہاٹ سپاٹس ہمارے لیگیسی ویسٹ سائٹس ہیں یا ہم نے جو ایسٹس بنے, ایسٹس کے ارد گرد ہمارے لوگوں نے جمع کیے ہیں کچرے وچرے, ان کو صاف کیا جائے. کنٹینیوسلی ویڈیوز کو پھر ڈائریکشنز پاس کیے گئے ہیں کنسرن ویڈیوز کو کہ سب جگہ ہر جگہ پہ صفائی کریں اپنے, تو کنٹینیوس کلیننس ڈرائیوز کیری آن کیا جائے. تو آج اب پچھلے دنوں 28 سے ہمیں کر دی تھی, بارش کی وجہ سے نہیں کر سکے, تو آج ہم نے پہلے ہی یہاں پہ کی رازون میں ویڈیو بڈگام کیس میں انہوں نے ارینج کی تھی. یہاں پہ ولیجرز بھی ہیں, پنچایت حلقے کے سارے ولیجرز بھی ہیں, ملازم بھی سارے ہیں, ہمارے اے ڈی سی صاحب بھی ہیں, بی ڈی او صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, میرے ملازم بھی ہیں, ان کے بی ڈی او آفس کے ملازم سارے ہیں, سارے لگ کے ہم یہ کلین کر رہے ہیں. آج یہ ہمارا پہلا ہی ہے, انشاءاللہ یہ ڈرائیوز کنٹینیوسلی چلیں گے. یہاں پہ بیسیکلی ہم نے یہاں پہ ہر ایک ڈسٹرکٹ, ہر ایک بلاک میں ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا پروویژن کر دیا. ہم نے گاڑیاں بہت سارے اوپرز لیے ہوئے ہیں جو ہم نے سب بلاکس میں بانٹے ہوئے ہیں تاکہ ڈور ٹو ڈور کلیکشنز چالو ہوئے. تو ابھی شکر اللہ کا کہ سب میکسیمم جگہ پہ چار. بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ساگم کوکرناگن پردھان منتری آواس یوجنا حوالہ کت کران وونمت بلاک ساگوس مز مستحق لوکن ات سکیم تحت رہائشی مکان فراہم کرنس حوالہ کیا قدم تلنا آمت یت زن یہ سکیم زمینی سطرس پہ عملویت مستحق لوکن راحت وات. اس میں پی ایم اے وائی 2.0 کا ہمارا سروے جو ہے چل رہا ہے, یہ جو 1 جنوری سے اسٹارٹ ہوا تھا اور 31 مارچ تک چلنا ہے. تو اس میں ابھی تک ہم نے 904 لوگوں کو رجسٹر کیا ہے بلاک ساگام میں. اس میں ٹارگٹ تو نہیں ہے, ہمیں ہر وہ بندہ جو مستحق ہے ایز پر دا پی ایم اے وائی گائیڈ لائن اس سب کو رجسٹر کرنا ہے. اور اس میں پنچایت سیکریٹریز اور جو سرویس جن کو ہم نے اسائن کیا ہے رسپیکٹو پنچایت میں, وہ پنچایتوں میں جا رہے ہیں اور لیفٹ آؤٹ جو بینیفیشریز ہیں ان کو سروے کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے ایسا ہے مسئلہ جی کہ ہمارا جو پی ایم اے وائی جی تھا, جو پہلے یہاں پہ جو 616 کیسز تھے ہمارے, اس میں سے 577 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا فرسٹ انسٹالمنٹ ہوا ہو اور سیکنڈ کے لیے وہ پینڈنگ ہو اگر اس نے مکان بنایا ہو. ہمارے یہاں 30+ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو پنچایت سیکریٹریز نے نوٹس دیا, متعدد بار نوٹس دینے کے باوجود انہوں نے فردر کام ٹیک اپ نہیں کیا. تو وہ ہم نے مطلب ڈیفالٹر ان کو لسٹ میں ڈالا ہے کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو باقی 577 کمپلیٹ ہو چکے ہیں 616 میں سے, اور جو پینڈنگ تھے ہمارے کوئی 12-13 کے قریب جو تھے تھرڈ انسٹالمنٹ کے لیے پینڈنگ تھے,
वो भी अब ये मौसम में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो पंचायत सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि उन्होंने भी काम शुरू कर दिया, तो उसका जो 3rd इंस्टॉलमेंट नोटिस बोर्ड में वो लगाए हुए हैं। तो लोगों को यही है कि कोऑपरेट करें। अब कुछ शिकायत मौसूल होती हैं कि सर्वेयर जब वहाँ पर जाता है तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।